पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। कहता हूं मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तान का कानून क्यों मानूंगा? अगर दूसरे मुल्कों को देखना है तो अभी मैंने सुना, अखबार में देखा, रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि हमें पीओके पर कब्जा करना है, अंदर जाके हमला करना है। बहुत अच्छी बात है, पीओके हमारा हिस्सा था। पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हमारे देश का हिस्सा है। हम पूरा पाकिस्तान चाहते हैं, सिर्फ पीओके आप चाहते हैं, हम पूरा पाकिस्तान चाहते हैं। और हमारा बस चलेगा जिस दिन तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आज प्रधानमंत्री जी से, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा ये सवाल जरूर उठाएं कि प्रधानमंत्री जी आज देश की नहीं दुनिया की बड़ी ताकत हैं। तमाम मुल्कों में उनका सम्मान हो रहा है, तमाम ममालिक उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, विश्व गुरु हो चुके हैं। और देश के नेता नहीं, अब वो इंटरनेशनल नेता हो चुके हैं वो। मैं पूछता हूँ, एक ज़माना था कैलाश मानसरोवर हमारे देश का हिस्सा हुआ करता था, हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। बताइए, ये बात है? हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कैलाश मानसरोवर, जो चीन का नाजायज कब्जा है उसके ऊपर। चीन कितने किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनसे बात करें कि कैलाश मानसरोवर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। और अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो फिर उनसे मुकाबला किया जाए। मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है मैं उसकी तारीफ करता हूं, और एक कानून से ही चलना चाहिए, और एक कानून से ही चल रहा है देश। उनको ऐसा लगता है कि कहीं दो कानून से चल रहा है, एक ही कानून से चल रहा है। कौन सा ऐसा कानून है जो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं मानता है? रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल, तो चंद बातें हैं जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, और इस किस्म की चीज़ें हर मज़हब में पाई जाती हैं। हर बिरादरी में अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, हर कबीले के अलग अलग रस्म व रिवाज हैं, उसके मुताबिक वो अमल करेंगे। अगर ये यूसीसी लागू कर भी देते हैं, अव्वल तो करना नहीं है। मैं अभी सुन रहा था, बहुमत बार बार आ रहा था कि बहुविवाह, तो इन्हें असल में बहुविवाह से कोई मतलब नहीं है। इनका असल मतलब जो है वो बहुमत हासिल कैसे किया जाए, ये है। हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी कानून की बात करता हूँ और कानून शरीयत की बात करता हूँ। 90 ममालिक में कहीं ताश भी खेला जाता है, क्या मैं ताश खेलने की इजाज़त दे दूंगा? शराब भी पी जाती है, मैं शराब की इजाज़त तो नहीं दे सकता, अगरचे मुसलमान पी रहा है, जुआ भी खेल रहा है, शराब भी पी रहा है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो हराम है वो हराम है। शरीयत में इजाज़त इस किस्म की नहीं है। 3 तलाक के हवाले से मैं कहता हूँ, मैंने उस वक्त भी 3 तलाक की हिमायत की थी, और मैंने बार बार मुसलमानों से ये बात कही थी कि 3 तलाक के फैसले को लड़के का बाप समझ के मत देखो, बल्कि लड़की का बाप देखोगे तो 3 तलाक से बहुत बड़ी राहत हमारी बेटियों को मिलने वाली। सिर्फ बात की हद तक है, जिस तरह 15 लाख की बात थी, जिस तरह और तमाम वादे थे, जिस तरह काले धन की बात थी, उसी तरह ये बराबरी की बात है। हम तो कहते हैं हमें समान नागरिक मानो, हमें तो 2 नंबर का शहरी बना के छोड़ दिया है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ढकोसला है, और यूसी से हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, हमें कोई ख़ास परेशानी नहीं है। हम ये समझते हैं कि जितना प्रचार किया जा रहा है, और गोदी मीडिया ख़ास तौर से जो बिका हुआ मीडिया है, वो रात दिन इस वक्त यूसीसी चला रहा है। उसकी वजह क्या है? अभी तक लव जिहाद चलाते थे, आप लव जिहाद नहीं चला रहे। अब
یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ دیش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میڈیا کا انیائے ہے. حکومت کا جو انیائے ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میڈیا زیادہ انیائے دیش واسیوں کے ساتھ کر رہا ہے. دیش واسیوں کے ساتھ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ایکتا کا ماحول بنانے کی کوشش کرے, لیکن میڈیا خاص طور سے بٹوارے کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آندہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں مسلمانوں میں کوئی بٹوارا نہیں ہے, شریعت میں کسی قسم کا نہ کوئی چھوٹا مسلمان ہے نہ کوئی بڑا مسلمان ہے. تقوی کی بنیاد پر چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے برادری کے نام پر, اور برادریاں کیا ہے, جس نے جو کاروبار کر لیا وہ اس برادری سے اس کی شناخت ہو گئی. ہمارے یہاں چھوٹا اور بڑا مسلمان نہیں ہے, ہر برادری کا مسلمان مسجد میں جاتا ہے, برابری کا اس کا ادھیکار ہے. ہر برادری کا مسلمان امام ہو سکتا ہے, ہوتا ہے. ہر برادری کے لوگ جو مسجد میں چھوٹی برادری والا آگے اگر آ گیا ہے تو بڑے خاص صاحب یا سید صاحب آئے ہیں تو انہیں پیچھے ہی بیٹھنا ہے, اور جب سجدے میں جائیں گے تو اس کے پیروں میں سر ہوگا. تو ہمارے یہاں شریعت میں نہ کوئی پسماندہ ہے, نہ کوئی بیکورڈ ہے, نہ کوئی فارورڈ ہے. تمام مسلمان برابر ہیں. اس قسم کا فتنہ یہ لوگ شروع کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کو راشٹرپتی مندر کے اندر جانے کی, گربھ گرہ تک جانے کی اجازت نہیں ملی, راشٹرپتی مہامہم جو دیش کی پرتھم ناگرک ہیں ان کے ساتھ ایسا سوتیلا ویوہار آپ کا سماج کرتا ہے, آپ کا قانون کرتا ہے, آپ کا ہندوتوا کرتا ہے, اتنا بڑا اپمان راشٹرپتی کا. میں کہتا ہوں پہلے آپ اپنے یہاں ٹھیک کیجئے, پھر دوسری طرف دیکھیے. آپ میں کیا کہوں گا اس پر, 72 ہورے بنائیے, کشمیر فائلز بنائیے, کشمیر مطلب اس قسم کی فلمیں, اور ایسی فلمیں دیش کا پردھان منتری پرچار کرتا ہے. مطلب پردھان منتری کے عہدے کی گریما کو کتنا پامال کر دیا, کتنا دھومل کر دیا اس شخص نے. مسلم نفرت کی بنیاد پر, صرف مسلم نفرت کی بنیاد پر پردھان منتری نے پردھان منتری کے عہدے کو, اس کی گریما کو پامال کرنے کا کام کیا ہے. تو یہ نفرتیں پھیلا کر آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ میں کہتا ہوں کہ اگر پردھان منتری سچے ہندو ہیں تو میں ساتھ دینے کو تیار ہوں. UCC آپ لاگو کیجئے, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن ساتھ ہی ہندو سماج کا جانے سے پہلے ایک یہ کام ضرور کر دیجئے کہ کیلاش مانسروور کی لڑائی شروع کر دیجئے. ان سے بات چیت تو کیجئے, ہو سکتا ہے بات چیت سے معاملہ طے ہو جائے, لیکن تم اگر اچھے ہندو ہو, سچے ہندو ہو, میں چیلنج کرتا ہوں پردھان منتری کتنی بھی بڑی طاقت بن جائیں, پردھان منتری کیلاش مانسروور ہندوستان کا حصہ نہیں بنا سکتے. ہمارے زمانے میں کیلاش مانسروور ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا.